خبركم تقطعتلتي فنوانا نيلوم يزحرنا لكم زينة تطحينا قريبنا لنا مسانا نكتصنحو بخبرنا عدم ازي كتما مقالة محلال فلكم تايم ميديام فنو تقرينيايو ጉዳት ኩናትን ምሕጋዝ ዓለማ ዓብይ ጉያ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ብሄራዊ ሓድነትን ሕውየት ትግራይ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘለ ዓብይ ጉያ ብኮሚሽን ሓርበኛታትን ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ ዝተዳለወ ውድድር ዓብይ ጉያ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱሎ እቲ ንሓገዝን ምትባዕን ጉዳት ኩናት ዓሊሙ ዝተሰናደአ 5 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነ ጉያ ጉዳት ኣካል ህፃናትን ዓበይትን ብክልቲኡ ጾታ ተሳትፎሙሉ እዮም ኣብቲ ካብ ሓወልቲ ሰማዕታት ተበጊሱ ደብረ ዳሞ ኣብርሃ ካስትል ሮማናት ኣደባባይ ሓውዜን ኣደባባይ ደደቢት ማይክሮፋይናንስ ኣቢሉ ሓወልቲ ሰማዕታት ዝተዛዘመ ውድድር ዓብይ ጉያ ቀዳማይ ነጋሲ ገብረ ክርስቶስ አትሌቲክስ 70 እንደርታ ካልኣይ ሄኖክ ሃይለ መለኮት አትሌቲክስ 70 እንደርታ ሳልሳይ ዳንኤል ካሕሳይ አትሌቲክስ 70 እንደርታ ኮይኖም ክዕወት ከለው በደቀ ኣንስትዮ ዝተረኸበ ውፅኢት ድማ ቀዳሚቲ ዲና ውቤ ካብ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ካልኣይቲ ፍርያት ጸጋይ ካብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ሳልሳይ ርሻን መብራቱ ካብ አትሌቲክስ 70 እንደርታ ኮይነን ተዓዊተን ኣለዋ ኣብቲ ምድላው ተረኺቦም ዘረባ ዝስምዑ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣይተ መሓሪ ኣሰፋ እቲ ጉያ ሃፍትን ምትእኻብን ንኽብሪ ሓርበኛታትን ዓሊሙ ከም ዝተኻየደ ብምግላጽ ብሄራዊ ሓድነትን ሕውየት ትግራይ ብዝብል ቴማ ዝተዳለወ ዓብይ ጉያ ኣታዊኡ ንጉድኣት ኩናትን ስድራ ሰዋእትን ምሕጋዝ ዝውዕል እዩ ኢሎም ኣለዉ ጉዳት ኣካላት ተጋደልትና ኣብ ውሽጥን ወፃን እናተሓከሙ ዋላ እኳ እንተኾኑ ብሕፅረት ገንዘብ መሊኦም ከም ዘይተሓከሙ ድማ ወሲኾም ሓቢሮም ኣለዉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ናይዚ ምድላው እዚ ሙሉእ ትሕዝትኡ ድሕርቲ ዜና ክነቕርበልኩም ኢና ተኸታተሉ نفرام وعلى بريتوريا زخونه حوحات يفلتن مبال قلت تحسد وعلى بريتوريا مخانو عبو ومبر ودب حوحات دكتور دبرتين قبل ميكائيل تزاريبو وعلى سمم مع بريتوريا كاب كوناتنا بسلام زي السقاقرة جيزيو من محدار تتايشو قل قالوت منقست مجمارون كم آوان تاو توعلي كم زرقة دكتور دبرتين قليتو كوينو قنا ورارت حايلتات كاب تقرايب زي موزوم زتمزابة لهزبنا ناب مربتكم لسيكالن عب تحت ورارت زلو هزب تقرايون حارك وصل خمزي خالة حابيروم بوليتكاوي زات زي مجمارون ጆኖሳይድ ዝተፈጸመሉ ህዝቢ ትግራይ ተሓታትነት ዘይምርግጋጹን በአሉ ታዝረአ ተግባር ምዃኑ ድማ እቶም ኣቦ ወንበር ገሊጾም ኣብዚ ሕዚ እዋን ፌደራል መንግስቲ እቲ ውዕሊ ካብ ዘይምፍጻም ሓሊፉ ነቲ ስምምዕ ዝጥሕሱ ተግባራት ይፍጽም ከም ዘሎ ዘረጋገጹ ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ትግራይ ዝኣትዉ ነዳዲ ብምኽልኻል ህዝቢ ትግራይ ካብ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃሳት ምትእጉጓል ተመዛበልቲ ተኸታታሊ ሓገዝ ከይረኽቡ ምግባርን አንጻር ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዑ ዕጡቓት ምስልጣን ምውዳብን ምውፋርን ግልጽ ትዕሰት ውዕሊ ፕሪቶሪያ እዩ ኢሎም ሞንጎኛ ሃገራት ናይ ምሽምጋል ምክትታል ምግምጋምን ጸጥናይ ምፍጣር ስራሕ ዋላ እንኳን ተሃለዎም ክንድ ትዝድለግና ጸጥታ ይፈጠሩን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሕብረት አፍሪካውን ናይ ባዕሉ ዝውስንነት ከም ዘለዎ አዝኻኺሮም በተመሳሳሊ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ካይዶ ትካላዊ ዩኒሩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ስምምዕ ስለዝብ ዝብል ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ዝፈረሙ ወንበር ኣብ ሞንጎ ውልቀ ሰባት ዝተገበረ ስምምዕ ከም ዘይኮነ ረድዮም ፌደራል መንግስቲ ንፈራሙ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝኾነ ሕወሓት ኣይፈልጠካን ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ስምምዕ ኣይኽብርን ከም ማለትም ብግልጽ ድማ ነቲ ውዕሊ ምጥሓስ ምዃኑ ዘረዱ ዶክተር ደብረጽዮን እዚ ድማ መንገዲ ጥፋት ብምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም ንክኹንኖ ጸዊዖም ስርዓት ፋይናንስ መቀለ ኣብ ከቢድ ውጥረት ከም ዝርከብ ይግለጽሎ ኣብ ርእሰ ከተማ መቀለ ነበርቲ ነጋዶን ኣብ ልዕሊ ባንክታት ጸጥ ብምፍጣር ብርክት ዝበለ ገንዘብ የውጽኡ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ኣብታ ከተማ ብዘጋጠመ ስክፍታታት ጸጥታ ገለ ጨናፍር ባንክታት እታ ከተማ ንግዚኡ ተዓጽወን ኣለዋ ንኣብነት ኣብ ከተማ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ኣሪድ ካምፓስ ዝርከብ ጨንፈር ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ 2 መዓልቲ ተዓጽዩ ከም ዝጸንሐ እዩ ተሓቢሩ ሓደ ሰራሕተኛ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ብዝሃቡ ሓበሬታ ኣብ ከተማ መቀለ ዝርከቡ ጨናፍር ዓማዊል ብዘለዓለ መጠን ገንዘብ የውጽኡ በምህላዎም ሕጽረት ብር የጋጥም ኣሎ ዝበለ ኮይኑ ሓደ ነባሪታ ከተማ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ብሰንኪ ሕጽረት ገንዘብ ብዙሕ ጸገማት ኣጋጢሙና ነይሩ ኣገልግሎት ባንክታት እንተተቋሪጹ ከቢድ ክኸውን እዩ ይብል ካሊ ነባር እውን ህልውና ኩነታት ብቀረባ ንከታተሉ ኣለና ካብ ባንክታት ገንዘብ ብምውጻእ ጸገም ከይገጥመና ስክፍታ ኣለኒ ኢሉ ሚድያና ኣብ ማእከል ዕዳጋ ቀዳማይ ወያነ ተዘዋዊሩ ከም ዝተዓዘቦ ብርክት ዝበለ ሰብ ኣብ ምግዛእ ሸቐጣት ምግቢ ተዋፊሩ ኣሎ ዝሓተት ናይ ገለ ሸመቲ ከም ዝብልዎ ድሕርቲ ዝተብሃለ ደብዳብ ድሮን ሸቐጥን ቅርሽን ከይሳን ኢና ንሽምት ዘለና ግን ኩሉ ዋጋ ወሲኹ እዩ ክብሉን ከለው ብወገን ንግዲ ኢንዱስትሪ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰመረን
ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣብ የመን ዝርከቡ ስደተኛታት ብህጹጽ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ክብል ጸዊዑ። ኣብዚ እዋን ኣብ የመን ተዓጽዮም ዘለው ተጋሩ ዝርከብዎም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ድሕነቶም ክብርታቶም ተሓልዩ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ናብ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ትካል ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ጻውዒት ኣቕሪቡ። እቲ ቢሮ ናብ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት IOM-ን ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያን ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣብ የመን እናኸፍአ ይኸይድ ዘሎ ኩነታት ንህይወት እቶም ስደተኛታት ናብ ሓደጋ የውድቕ ምህላውን ብግዴታ ምምላስ ምፍርራሕ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ካብ መጠን ንላዕሊ ሓይሊ ምጥቃምን ከም ዘለዎ እውን ኣረዲኡ። መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ካብቶም ኣዝዮም ተቐላዕቲ ምዃኖም ዝገለጸ እቲ ደብዳቤ ዝለዓለ ሓደጋ ምዝመዛን ግህሰትን ከም ዘጋጥሞም ኣመልኪቱ። እቲ ቢሮ ነቲ ኣተሓሕዛ ኢሰብኣዊን ከቢድ ምግሃስን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ክብል ገሊጽዎ። ኣብ 3 ወሰንቲ መዳያት ህጹጽ ስጉምቲ ክወስዱ ዝጸውዐ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ እቶም ተጋሩ ዝርከብዎም ስደተኛታት ክብርታቶም ተሓልዩ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣብ ዘለዎ ሓለዋ ክግበረሎምን ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርበሎምን ኣተሓሳሲቡ። እቲ ቢሮ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ኣብ ምምላስ ዘሎ መስርሕ ኣብ ምምችቻው ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ንምትሕብባር ድልውነቱ ኣረጋጊጹ። ኢትዮጵያውያን ወለዲ ንብልጽግና ደቆም ብዘይምሃብ ህይወት መናእሰይ ከድሕኑ ነበር ፕሬዝዳንት ክልል ኣምሓራ ገዱ አንዳርጋቸው ጸዊዖም። ናይቲ ሃገር ቀንዲ ናይ ድሕንነት ጸገም ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝብሉ ገዱ አንዳርጋቸው ኣብ ስልጣን እስካብ ዝቐጸለ ጦርነት ምኽንያታቶም ይቀያይሩ እምበር ደዋ ይብልን ክብሉ ገሊጾም። ብርግጽ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ብልጽግና ዓመታት ዝውልዑ ውግኣት ምኽንያት እናተኣለሸሎም እምበር ደው ክብሉ ኣይተረኣዩን። ፕሮጀክት ደው ኣቢሉ ቢልዮናት ዶላራት መዲቡ 1000 ዓመት ክንዋገእኩም ኢና ዝብል መራሒ ዘለዋ ኢትዮጵያ ዝውጋዕ ጦርነት ዝስማዕ መከራ ኮይኑ ቀጺሉሎ። ኣብዚ ሰሙን ዝስማዕ ናይቲ ስርዓት ፉከራ ድማ ዝተለመደ ኩናት ንምጅማር ዝግበር እዩ። ምስ እዚ ተተሓሒዙ ናይቲ ጦረኛ ስርዓት ዋና ኣመኻሪ ሓላፊ ጉዳያት ወፃን ዝነበሩ ገዱ አንዳርጋቸው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ኣብይ ኣሕመድን ኣብዚ ሰሙን ዘስምዕዎ ፉኸራ ስዒቡ እንትናገሩ ቅድሚ 5 ዓመት ዝሰራሕናዮ ስሕተት ብዘይ ምምሃር ሕዚ እውን ተመሳሳለ ስሕተት ንምፍጻም ምጉያይ ዘሕዝን እዩ ኢሎም። ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዕዳ ከም ዝቆጽሮ ይፈልጥ እየ ዝበሉ ኣይት ተገዱ ነቲ ህዝቢ ብፈረቓ እናዋድኡ ስልጣኖም ተቐጽሉ ንጎረቤት ሃገር ብበዝሒ ህዝቢ ከፈራርሑ ምርኣይ ድማ ክንደየናይ ስብዕና ዝጎደሎ ምዃኑ መርኣያ እዩ ይብሉ። ኣብቲ ሃገር ዝግበር ጦርነታት ዝድግፍን ዘበረታትዕን ካልእ ውግእ ክኽፈት ድማ ዝቕስቅስ ልሂቕ ምርካቡ ክጽናዕ ይግባእ ድሕሪ ምባል ከም መርኣያ ዝገበርዎ ድማ ኣብይ ኣብ ኣምሓራ ዝወልዖ ኩናት ኣምሓራ ከም ትግራይ ክሰብሮም እየ እናበለ እናሃለወ ምስኡ ዝተሰለፉ ናይቲ ክልል ኣመሓደርቲ ምህላዎም እዩ። ብስር ግን ናይ ምትሕብባር ጸገም እምበር እቲ ስርዓት ኣብቂዕሉ እንትኾን ግን ዝግበሩ ቅንጅታት ክሰፍሑ ኣለዎም ኢሎም። ኣብ ቀረባ ዝግበር ዘለው ናይ ጦርነት እንቅስቃሴ ጅማሮታት እቲ ሃገር ከም ሃገር ከይተቐጽል ዝገብራ እዩ ዝበሉ እቶም ነባር በዓል ስልጣን በማንም ምኽንያት ነዞም በዓል ስልጣናት ክበሃል ህይወት ዝሓልፍ መንእሰይ ክህሉ የብሉን ብምባል ኣርዲኦም። ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ዝኾነ ትግራይ ኺዱ ተገንጸሉ ኢሎም ዝናገሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ተሻጊርና ዓሰብ ክነምጽእ ኢና እንትብሉ ስለ ህዝቢ ከይኾነ ስለምንታይ ከም ዝጭነቁ ዘርኢ እዩ ብምባል ይናገሩ። ስለዚ መናእሰይ ቀለብ ኩናት ካብ ምዃን እኖታት ድማ ደቀን ካብ ምግባር ክቁጠባ ተሓሳሲቦም። ልዕሊ 12,000 ግራም ሜርኩሪ ብኤግዚቢቲ ተታሒዙ። ኣብ ዘይሕጋዊ ዕደና ማዕድን ካብ ዝውዕል ዘሎ ሓደገኛ ኬሚካል ልዕሊ 12,000 ግራም ሜርኩሪ ብኤግዚቢቲ ከም ዝተታሓዘ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ምቁጽጻርን ዘይሕጋዊ ዕደና ኣፍሊጡ። ዝኾነ ኣብ ዕደና ዝውዕል ኬሚካል ምጥቃም ኣብ ዘይተፈቀደሉ እዋን ዕደና ኣብ ዝካየደለን ከባቢታት ዓደንቲ ብግልጽ ከም ፍቁድ ከም ዝጥቀምሉ ዘረጋገጸ እቲ ሓይሊ ዕማም ስርሑ ካብ ዝጅምር ናብዚ ዛጊድ ኣስታት 12,998 ግራም ሜርኩሪ ኣስታት 205 ግራም ሲያናይድ ዝተባሃለ ኣዝዮም ሓደገኛታት ኬሚካል ብኤግዚቢቲ ከም ዝሓዘ ኣፍሊጡ። ወረዳታት ኣብ ኣወዳድባ ኣመራርጻ ቦታ ሕጋዊ መስርሕ ኣብ ምኽታልን ምቁጽጻርን ዓብዪ ክፍተት ከም ዘርኣያ እውን ኣረጋጊጸ ኢሉ። እቲ ሓይሊ ዕማም ዛጊድ ኣብ ዝሰርሖም ስራሕቲ ዝረኸቦም ርካቦን ቀጺሉ ክዕምሞ ዝግብኦምን ስራሕትን ኣድሂቡ ምክትል ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋን ካልኦት ኣባላት ካቢኔን ኣመራርሓ ዞባ ወረዳ ዓበይቲ ዓድን ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዘተ የሳልጥ ኣሎ። ዝተኸበርካ ተጋዳላይ ፍስሓ ሃይላይ ተወካሊ ከንቲባ ዞባ መቐለ፣ ተኸበርቲ ኮሚሽነር መብራት፣ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ፣ ዝተኸበርኩም ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ፣ ዝተኸበርኩም ኣመራርሓን ኣባላትን ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ፣
استخبركم سدرا سوعتن حربنياتات أكل قدعتن استخبركم أمرارحان استافن كوميشن حربنياتات تقرأي استخبركم أمرارحان سوميان كوميشن سبورتن أتليتيكس فيدريشنن كلهم تساتفتي نايز عبي قيا أو كلن كتماتات استخبركم قدما تقايشن نبرتي كتما مغلل استخبرك حزب تقرأين أمل عالم تنبر تقرأوين فتوتي تقرأين أغدينا ينقع ناب كوميشن حربنياتات تقرأي مس مدارك تعكالات بحوار زدالنا أيو ناي عبي قيا سبورتاوي مجنو بسلام مسعهم كوميشن حربنياتات تقرأي محبراون بوليتيكاون تساتفو حربنياتاتن سدراسو حربنياتاتن المعباين ناي حلوف ناي لومن ناي صحن قيا تاريخن بزمناو منغدي نعقبنان ناسندنا ناوتولدي محلالف كمون مسل ايكونومياو تጠቃምነት حقاونነት تكالاون بزهون منغدي المرقاص علمو يسرح زلو تكال እዚ لمعنتي نكايدو زلنا سبورታዊ ውድድር ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዋ ከተማታት መቐለ ከተማ ሓዊሱ ኣብ 9 ቦታ ዝግበር عبي قيا كاب أتليتات كاب بارا أولمبيك عبيتن حساناتن زحاوسو خينو تخلتيو صوتا الساتفلو خينو علامو أطوت المتأخبن وخاليو قلما حزباو مسارت زحازن تعنو زحالوه أكالاوين تنكارز فتر بنتحاساسوا زمسلن كل أكال حورت سب علمة صوتا هايمانوت كيفلي نخلو زتأمرن محبراون إيكونومياو زمدنا حادنا تنازل تناخر سلازوخنا از سپورت عوی ترا زلو ایو از عوی قيا هفتي كان منطقة وحالفو نخبري تقارلون كبرت استخفله مسوعتن زنصبارق حزب تقرأي أو قلو قدات حربنياتات سدراسوين بخبر استثناوتو حربنياتاتن مسلاف بهراو حدنت نحوية تقرأي بزول مريح قال استدالو خيلو حزب تقرأي أو حدنتو تنكرو نحوية حربنياتاتو بستورد منقدي دليتن طلباتن حربنياتات نمستاف عبي ربح زلون أقداسن سلزوخنا فلوي يقبرو كوميشن حربنياتات تقرأي تفرطيو كابسرهم زلو نايزة عامت عبي أمامو غيروز حازو حكمنا زيرخو قدعاتنا محكام بمحانو حساب حزي أو تقرأي أو اتسابان أو استفلالي وزعي حقراتن بركت زولو قدعات نحكما صنحان تغينو يخون بار بمخنيات حسرات جنزل مسارح حكمنا خاروت تقاماتن حزون وزحات جنا حكمنا زيرخو قدعات أو هسبيتالات اللونا حويت قدعات كينات جغانو حربنياتاتنا حويت دراسواتنا تملسي حربنياتاتنا اقرق تخلو كان حبرة السبنا كل تقرأي من قصاون زي من قصاون تكالات وانين بمخانو المتحوار كوميشن حربنياتات تقرأين كوميشن سبورت تقرأين بحوار بمخان زكايدو زلو عبي قيا عودن وتيتاون كون ناتمنخو عبزغط العمد عمنا الدالو عبي قيا أسفهنا توسخت كتماتات كساتفو كم نقبر كعنا عتنا عاوز بروجرام تساتفكم أو كلنا عبي ويا استخيل لنا كتماتات تساتفو زلهم كون أمرار حزاوكم نايزوان وردان محدار كوميشن حربنياتاتن فتوسخت ما مياون تكنيكاون دقاف ذهابكم زن حواركم بعد غلالي كل مدى حاجز جوركم مسجانا يقرر توسخي نزي زكاير زول عبي قيا سبونسرز جوركم أكلات كلكم بشم حربنياتات تقرأي يمسكن كورن بوكسن سواتنا تغني الله